গুরু দাতার Babai terus. পদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ চিদ্রূপেণ পরিবেতং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং তৎপদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ ন গুরুরাদিকং তত্ত্ব ন গুরুরাদিকং তপ্প তত্ত্বজ্ঞানেৎ পরং নাস্তি তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদ্গুরু শ্রী জগদ্গুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ গুরুরাদিনাদিচ্ছ গুরুর পরম দৈবতম গুরুর পরতরং নাস্তি তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম নন্দাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বং স্বাদিলক্ষম একং নিত্যং বিমাচরং সর্বদি সাক্ষীভূতম ভাবাতীतं ত্রিগুণরহিतं সদ্গুরুং তং নমামি সদ্গুরুং তং নমামি সদ্গুরুং তং নমামি। জয় গুরু বেলা বেলাখানো হামবাই চিনি ইষ্ট পুরাণ গুরু বনবাই জুনুনো থাকুনি প্রেয়ার খাই মানি বাদে তিনি তো 15 আগস্ট খুবই একটা শুভ দিন চিনি ভারত স্বাধীনতা মানমানি দিন তিনি নি মাতৃসম্মেলনী পুরোহিত ওংখা চিনি ইষ্ট পুরাণ গুরু বন পরম গণাংজক সরস্বতী দেববর্মা মা তাবুক তিনি নি মাতৃসম্মেলন রিনাই রক ওংখা বরং গণাংজক ধনশ্বরী দেববর্মা বালুয়া কামি সৎসঙ্গ কেন্দ্র আমপুরা বরং গণাংজক শিল্পী দেববর্মা তগলা কামি সৎসঙ্গ কেন্দ্র আমপুরা বরং গণাংজক জুনুরানী দেববর্মা আমপুরা কামি সৎসঙ্গ কেন্দ্র আমপুরা বরং গণাংজক নিবেদিতা দেববর্মা তোরা শিকক সৎসঙ্গ কেন্দ্র আমপুরা তাবুক जों 3 মিনিট নাম খালাयनाय জয় গুরু।
Tongtutui no jotono kha phurjaknai hamjak marunai baithang soi tongui jotono kubui kuthar kubui khulugui adunai taitokdi nugano jotono nono tongthogrinani bagui taitok gano samlidi baithang mang samlui kebono tongthogrinani ta thangi hinkeleni ni sitaramani ari tongulak tongkuchang jai guru mano thakoni koborok shotano sharon khanato tokhai pore man bagui tabuk thakoni English shotano sharon Haili ako Ikisha nini Yang nini kok haili ya kok haili ya Ikisha jai guru Bapak sahur gede. Hello Joy Guru ani ako net ni guni lab sing sangka Kam jai guru Aw tabuk thakoni English shotano sharon porinai Mgt.Ikisha Debbarma Ampura Kami upojojona number 42 Satsang Kendra Ampura Joy Guru
Hakuni Shotanasan English by Kisapurna. Try to give others as you desire to have to process with this understanding much is enough. Everyone will like you and love you spontaneously. Being just try to make everyone happy in an honest way. You will find that many are trying to make you happy. Be careful. Do not try to make anyone happy at the cost of yourself. Then your trouble will know no end. Peace, peace. Jai Guru, Baino, Hakoni English Hotanasaran, Kanatatoka Poriman Bagwi, Tabuk, Hakoni Nareniti, Porinai, Boram Ganangjuk, Dibaroni Debbarma Ma, Ampura Kami, Upojojona number 42, Satsang Kendra Ampura. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Kenao. Promotasis Hakoni Nariniti on Sopat. পরিজন বিদ্রোহে আর যদি স্বামীর ভ্রান্তি বা চরিত্রের দরুন গৃহ বিবাদ আরম্ভ হয় তবে স্বামীকে সংশোধন করিয়া পরিজনে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া শান্তিকে ডাকিয়া আনে দৈন সেই যে বিদ্রোহকে শান্তির জলে নিবাইয়া দিতে পারে বাড়ির সংখ্যা 123 ষষ্ঠী জয় গুরু পাইখা জয় গুরু মান ঠাকুরনি নারীনীতি পাঠ খাইমানি বাগৈ তাবুক ঠাকুরনি ষষ্ঠ ও সদাচার সূত্র পাঠ খাইনাই বরম গনাং যুগ ডিপ্লোমা দেবর্মা মা আমপুরা কামি উপযোজনা নাম্বার 42 সৎসঙ্গ কেন্দ্র থেকে আমার জীবন তোমার বৃদ্ধি আমার বৃদ্ধিকে স্পর্শ করুক তোমাকে প্রতিষ্ঠা করায় আমার জীবনের সর্বপ্রধান ব্রত হোক নারীর নীতিতে তুমি বলেছো তুমি কল্যাণী রূপে সতী রূপে নারী রূপে আমাকে আমার বৈশিষ্ট্যে বর্ধনশীলা দেখতে চাও শপথ করছি আমার জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমি তোমার এই ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে চেষ্টা করব তুমি সুস্থ ও দীর্ঘায়ু হও আমার জীবন আমি তোমায় অর্ঘ্য দিলাম তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠো পুলকে জীবনে যশে আর মহান সম্বেগে নারী আমি অমৃতের অধিকারিণী আশীর্বাদ করো যেন এই অফুরন্ত অমৃত দিয়ে নিপীড়িত বেচিত কর্মিষ্ঠ আদর্শ অনুপ্রাণ নরকে আমি অপূর্ব প্রাণন স্থানে স্নাত করিয়ে তোমারই দিকে তাকে আরো এগিয়ে দিতে পারি তুমি আমাকে ভালোবাসার অধিকারিণী করেছো আমি আমার সব ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে তোমাকে সতেজদীপ্ত জীবনময় দেখতে চাই তুমি এই শুভক্ষণে আশীর্বাদ করো যেন আমি এমনই ভাবে আমার চলায় তোমাকে তোমার ইচ্ছাকে মুক্ত করে তোমার মহান অভিযানকে অবাধ করে তুলতে পারি আমার অষ্টিবৃদ্ধির পরম উদাতা আমার প্রিয় পরম জন্ম জন্মান্তরের বহু তপস্যার ফলে তোমাকে পেয়েছে আমরা আমাদের এই জীবনে সার্থক হয়েছে আমাদের জন্ম ধন্য হয়েছি কৃতার্থ হয়েছি তোমার চরণ স্পর্শ করে যুগের পর যুগ তপস্যা করেও দেবতারা যাকে মূর্ত করে তুলতে পারেননি কত পুণ্য ফলে সেই তোমাকে করেছি মুক্ত
অরূপ ভগবানকে করেছি মানুষ ভগবান। দয়াল, কত ভাগ্য আমাদের প্রিয়তম। আজ এই শুভক্ষণে তোমার চরণে শুধু এই প্রার্থনা আমাদের, তুমি দীর্ঘায়ু হও, সুস্থ হও, সুখী হও, তোমার ইচ্ছায় পূর্ণ হও। আর দাও আমাদের সেই প্রেরণা যা আমাদের সক্ষম করে তুলবে বাঁচা বাড়ার অপূর্ব সৌরভ ছড়াতে ছড়াতে সপারপার্শ্বিক আমাদিগকে তোমার জীবন বৃদ্ধির অনুকূল করে গড়ে তুলতে। ওগো দরদি বন্ধু, আমার সর্বস্ব, তুমি আমার জীবন। আমি জানি তোমার মতো বন্ধু, তোমার মতো প্রিয় আমার আর কেউ নেই। তোমার প্রতি কর্মে, প্রতি ভঙ্গিতে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। আশীর্বাদ করু দয়াল, আমি যেন মুহূর্তের জন্য ভুলি না, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ, তুমি আমার অনুকূল, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ। তাই প্রার্থনা দাসীর, তোমার জীবন চিরবর্ধনে বর্ধিত হয়ে উঠুক। তোমার বৃদ্ধি আমার বুদ্ধিকে স্পর্শ করুক, আমার নারীত্ব ধন্য হোক, সার্থক হোক। তোমার নারীর নীতি প্রতিপালনে উগ্রপ্রিয় রাজাদিরাজ সম্রাট তুমি থাকো, তুমি বাঁচো, আমাদের জীবন চলনার প্রতি পদক্ষেপে ধ্বনিত হয়ে উঠুক। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয় গুরু। हामबाय बायनो थाखोनि साधनादि रचित प्रार्थना खायमानि बागै नोंतेबो अमहायकेनो गाहामके खायमानानि उमथुं आं थाखोनि थानि सुरिजाओ ताबुक थाखोनि पाचाली गीत खायनाय जिनि ठाकुर भक्त बरम गोनांजोग रंजनी देबरमा मा आम्पुरा कामी सत्संग केंद्र आम्पुरा उपयोजना नम्बर 42। जय गुरु। जय गुरु। তোরা শুনো রে ভাই বলে যায় বাঁচা বাড়ার পথ, যে পথে চলেছে ঠাকুর অনুকূলের শোনো পূর্ণ কথা, শোনো পূর্ণ কথা তার বারতা কহি বিবরণ, যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন। এলো সোনার মানুষ, এলো সোনার মানুষ মহাপুরুষ অনুকূল রায়, পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনার বাংলায় গ্রাম হিমায়তপুরে, গ্রাম হিমায়তপুরে পদ্মা তীরে জেলা পাবনায়, শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদাশয় মাতা মনমোহিনী, মাতা মনমোহিনী তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী, যার গৃহে জন্ম নিলেন ত্রিলোকের পতি, করে গৃহে আলো, করে গৃহে আলো প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল, যার লক্ষ লক্ষ শিষ্য পূজে চরণ রাতুর তারও দেখে, তারও দেখে ভাব দেখে কহনে না যায়, ভুবন মোহন রূপে সবারে বুড়ায়, শোনো তার মহিমা, শোনো তার মহিমা মাধুরীমা নাহি পারাবার, নর রূপে এলো সেজে দেব অবতার, শোনো ধর্মের কথা, শোনো ধর্মের কথা তার বারতা অতি চমৎকার, বাঁচা বাড়ায় আসর নীতি ধর্ম পরুষার, করো খাদ্য বিচার, করো খাদ্য বিচার সদাচার, ঋষি বাক্য পালো, প্রতিবেশী সেবা করে ইষ্ট পথে চলো, এই আর্য নীতি, এই তো আর্য নীতি ধর্ম নীতি, হিংসা দেশ সারো, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো, পালো বর্ণাশ্রম, পালো বর্ণাশ্রম করো প্রেম কৃতকর্ম করো, যজন যাজন ইষ্টবিধি যথাবিধি পালো, পালো সস্তয়নী,
পালো সত্যয়নী মহান বাণী পালন করো বাই এই জগতে নামের সম অসুদায় নাই তো বাঁচার পথ এই তো বাঁচার পথ ভিন্ন মর আর কিছু নাই দিদি মতে অনুরমে বিয়ে করো বাই ধরো আর্য সমাজ বড় আর্য সমাজ বাঁচার দাস আর্য কৃষ্টি রাখো বৌদ্ধ ঈশায় রসুল কৃষ্ণের সমান চোখে দেখো তারাই পূর্বরতন বর্তমান ঠাকুর অনুকূল তারে বিধি মেনে চলো কত মনের ভুল পাবে মহাশান্তি যাবে ভ্রান্তি পাবে সৌন্দর্য কালো বাজার শ্রেষ্ঠচার যাবে মহারূপ বাইরে বই নাই তানবাই অনুকূলে রথ ধর্ম নষ্ট নাহি হবে পাবে বাজার পরে সৎসঙ্গে মহারঙ্গে করহ বিহার অদম সন্তান বোঝে পদ যুগল তার জয় পুরুষোত্তম রসুল রাম বুদ্ধ যিশু নাম তীর্থজন শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ গণ শ্যাম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু जय गुरु मानो थागोनी पाचाली गीत खोनातत खे खाइमानि बागै आं बिनि मंगलतै सुस्थ तंनानि बागै थागोनी थानि प्रार्थना खायो जय गुरु ताबुक बरमानि पाचाली गीत खाइनाय तिनि इष्ट पुराण बरम गोनां जुग मनिका देबरमा मा बगमनिपारा उपयोजना नाम्बार 6 দেখনা खोनाও প্রণামী তোমার বিচ্ছু জননী ত্রিলোক পালনী মাতা জগত তারিণী বিচ্ছ গরণী
প্রণামী তোমার জগত জননী সতী রূপিণী যোগমায়া কলিনী মাসুর তুমি লক্ষ্মী অনুকূল জয়া লীলাময়িনী তুলীলা সঙ্গিনী করুণালীলাময়ী তুমি চরময় করে অভয়দায়িনী শিবদাত্রী তুমি মা অভয় অনুকূল মাঝে তুমি মধুরিমা প্রেমপ্রচারিণী তুমি পরমা তুমি মা শঙ্করী তুমি মায়া মায়া সংসারিণী মহামায়া প্রণামী তোমার পীঠ জননী ত্রিলোকপালিনী মাতা জগৎ তারিণী জগরণী মনোদেন রতা মনোদেন রতা মনোদেন রতা। জয় গুরু। জয় গুরু हामबाय मानो बरमानि पाचाले गीत खायमानि बागै आं दिनि नुखुंनि हामक्रायनि बागै थाखनि थानि प्रार्थना खायो दाबु चिनि नेक्स्ट पान्दा आंखारो चाबुं पान्दा आबुन बागै आं पुरुहित मानि थानि अनुमति सानो जे जों चाबुं पान्दानि दिके आकुब दामांखा। जय गुरु। खोनाव दाबु पुइलानो थाखनो लबै रोजाबनाय Mgt.Ikisha Debbarma Ampura Kami उपयोजना नम्बर 42 Ampura Satsang Kendra। जय गुरु खोना खोनाबाय दयालनि कमना सावै दंबो न'न' मानिया न'न' मानै दंथं मानि आबोनो सायमाया दयालनि कमना सावै दंबो न'न' मानिया न'न' मानै दंथं मानि आबोनो सायमाया तिनि पजा हरै दंबो बाहाय बुजिनाय बिनि थंबानो तिनि पजा हरै दंबो बाहाय बुजिनाय बिनि थंबानो बन किसा फाना जानाय नायखे किसा फाना जानाय नायखे थक मानो सिखामो न'न' मानै दंथं मानि आबोनो सायमाया दयालनि कंनो सावै दंबो न'न' मानिया न'न' मानै दंथं मानि आबोनो सायमाया दयालनि कंनो सावै दंबो न'न' मानिया न'न' मानै दंथं मानि आबोनो सायमाया निनि देनि सिरिं सरो besok botong tok thawi manya nini deni siring soro besok botong tok thawi manya hamjang ma besok se dugunang hamjang ma besok se dugunang haksa bosai maya न'न' मानै दंथं मानि आबोनो सायमाया दयालनि कंनो सावै दंबो न'न' मानिया न'न' मानै दंथं मानि आबोनो सायमाया दयालनि कंनो सावै दंबो न'न' मानिया न'न' मानै दंथं मानि आबोनो सायमाया खुलुम हामजांमा गोदैखे सुदु खौवाइ दिस्रिक्ट
खाओ के बुजिनाय गोदै खुलुम हांजांमा गोदैखे सुदु खबाय तुमांनाय अकक ननलायते साखाय अकक ननलायते साखाय के बुजिनाय गोदै खाओ के बुजिनाय गोदै नन हांजाखाय खाखारि वय खाजायाव नानि फान फायो नन हामजाखाय खाखारि वय खाजायाव नानि फान फायो सालबरमनिनो सेबा गारै सालबरमनिनो सेबा गारै काकामा पाया नन मानै दं थंमानि आबन सायमाया दयालनि कं सावै दंब नन मानिया नन मानै दं थंमानि आबन सायमाया दयालनि कं सावै दंब नन मानिया नन मानै दं थंमानि आबन सायमाया नन मानै दं थंमानि आबन सायमाया नन मानै दं थंमानि आबन सायमाया जय गुरु जय गुरु बायन थाखौनो लबैदिनो एकदम खोनाथावथाव সেই रोजाबमानि बागै मिनि हामारिनि बागै आं थाखौनि थानि सुरिजावो तिनिनि लास्ट रोजाबनाय मोजांथि किस्मिता देबरमा मा गगमनि उपयोजना नाम्बार 6 आम्पुरा सत्संग केन्द्र जय गुरु जय गुरु खोनादोंना इ खोनाओ खुलुमबो ननु हे पुरुषोत्तम आं ननु खुलुमबो ननु हे पुरुषोत्तम आं ननु खुलुमबो ननु हे पुरुषोत्तम आं ननु खुलुमबो बरं ससानानि फायो खरां गोदै बायरिं हरिसंग बरं ससानानि फायो खरां गोदै बायरिं हरिसंग खुलुमबो ननु हे पुरुषोत्तम आं ननु खुलुमबो ननु हे पुरुषोत्तम आं ननु खुलुमबो पायानि नायथमा पायानि तंथमा पायानि नायथमा पायानि तंथमा पायानि हामजामा आन्दारनि pohoro yakdolei जोंनो ससाओ बरं ससाना फायो खरां गोदै बायरिं हरिदंग बरं ससाना फायो खरां गोदै बायरिं हरिदंग खुलुमबो ननु हे पुरुषोत्तम आं ननु खुलुमबो ननु हे पुरुषोत्तम आं ननु खुलुमबो रां साग्रिसा वाखुमतया नोंनायो जतो थानसालि नोंनायो जतो थानसानो
Borongno sasana fayo khorang ketei bai ring horitongo Borongno sasana fayo khorang ketei bai ring horitongo Khulumbo khulumbo nono He Purushottama nono khulumbo 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 nono He Purushottama nono khulumbo He Purushottama nono khulumbo He Purushottama nono khulumbo Jai Guru Jotono Jai Guru Hambai mano thakono lobai bini khukutui bai Rwgwi bagwi ang bini kahamtei dirgo ayoni bagwi thakoni thani surijao tabuk chini next pandang kha alochona abon bagwi ang purohit mani অনুমতি সানো যে जों আলোচনানি দিকে আকবে মাংখা জয় গুরু tabuk puilano thakoni ishta prasang khainai borom ganang jok binarani Debbarma ma Ampura Kami upajojona number 42 Satsang Kendra Ampura Hello Jai Guru line di tong ma Hello Purohit ma Boto line to tong maya Boto line to no sinu kya bala Ngai tak tam khainai sa bini poribotte kebono da alochona khaina keba je next tong mani arengo akok thanai kebo khainai tong hai ba hotat khai man khai ba khai ri ta ke abo nungno sagari sabo je khainani tabuk alochona Jai Guru le tani oro ta khai sungse Hello Basai sabono ei Basai oi angko nung tabung nung khai nung angko tabung angko no Debbarma bi no khai ga de je khainani bumong saklai di woi ulo bo aso khata tharok saimane bala phatsa khai miro na no tabung Debbarma bi no khai ga di er pore nung khai ga di last to boi saklai di nai ja kai miro na ta Jai Guru tabuk जोंनो थाखोनि इष्ट प्रसंग खायनाय बोरम गोनां जोब निरुना Debbarma ma आचाइबारी उपयोजना नाम्बार 9 आमपुरा सत्संग केन्द्र जय गुरु खोना इ खोनाव बासै Bande Purushottam Pram Dayal Sri Sri Thakur Jagat Janani Sri Sri Borma Param Pujya Sri Sri DaDa Param Pujya Ashirbadh Sri Sri DaDa Param Pujya Sri Sri Babai DaDa Param Pujya Sri Sri Avindadani Yakunga Anishatakati Paranam Te Tini O Sarikni Online Matrisanmelon no Manjakna Bagwi Amasong Jotono Ani Khapangni Jai Guru Ang tobisi alochona khaibo loitrui tini purohit ni nides bai Ikisha phano thakoni kok thanani ang sujog mangkha jodi sayar sadati thangkai nakar baidi sujogno saimano mu masukha Shabon mas saimani mas obo haima sono ma tini sini o hayu hao asai 12 বছরনো তিনি সংসার জীবন यात्रिरि वै थाकुनि लीला संगिनि अंगै তিনি
बुरिरावनो बाहायकै तंनानै बाहायकै जानानै बाहायकै संसार खायकै संसार नायथ'नो साबु बाहायकै सेवा खायनो नां जोंनि ज'तानो बखायो जोङो फुंखा बाहायकै संनो सरि Hade. तांले हिंको जगत दिनै एसे बयबो दङ Mana ngalo tono da khaina po. दिनै सब समायनो बसायनो Ha? Khaina ma. Are dani kan ma दिनै ठाकुरनो khaina. नजराव Da kon khaina po yang. दिनै ठाकुर तांनो Eh. बाहाय दिनै सरि दं तां जाहांकै दिनै सरि खामनो दिनै आबो सब खिचुड़ी चारा मुसुम हंकै बो फाट खै दाल बाय माय ते सब्जीनो साकुलैबो खिचुड़ी खाइ ठाकुरनो चारिबो दिन हतते दिनै ठाकुर पाया चारा मुसुम हंकै बो दूध दं हंकै फाचा दूध चिनी रिबोई पाया स्राङै बोसारिबो अब हाय मा जों अब हायखायनो जों संसार सेवा खालामनो जों दरकार तामले हिंखे जों संसार तो खालामनो दङ किन्तु संसार खालामनो बिसिंतै बुजिरावैनो दायित्व बेसिरबा तामले हिंखे 100% बिसिंगो 90% बुजिरावनि दायित्व ते 10% हिंखे जों सोलानो दायित्व संसार जत सङै सुगै सेवा खायै बुसानि बुकरानि बुसानि सेवा खायै चलिनाय बुरिनो एकमात्र सलाराव खा बा आजिमै नगरी फाइनाय आजिमा देखने परे नायथकै खातिबो कुलुरु जारिनाय खा बुरिनो शक्तिसु एमन बाबे जोंनो भगवान शक्ति खायै आसारी रहकाव हाय हाव जतनो दं चिन्तानि खामियाबो खायमोन गाहामबो खायमोन अब हायसिन शक्ति आबन बाबेनो जों गाहामकै चलेना हांकै जों थाखौनो गराख खायमारनाय बे जों अब हायकै चलेना हांकै जों बुसाखौसिनि आसलसिनि जीवन बे बुसानो हांकै फोरोंलांनो हांकै जों बे बुसायबो गाहामकै मा चलिनाय जुदि अब हाय चलेना हांकै जों थाखौनो मारनाय थाखौनो रमे साफा जों तेखौनो लामा करै आबन बाबेनो जों थाखौनो बखरते सब समय चलेना नांनाय ते जों जोंनि परिबारनि सिक्कासे गाहामकै हामनानै नांगौ सिक्कानि हयतेनो परिबारनि सिक्का हयतेनो बुसाबो सुरुङो बुवाबो फानि जे चलिमु दमु परिबारनि जे खायमु आबन जतनो सुरुङो आबन बाबेनो जों थाखौनो सब समय बखरते जों चलिनानै बेसेबा हांकै गुरि बुसारावनो जों गाहामकै फोरोंना नांगौ सुदु लेखा फरा खायमानि बिसिंतैनो जों अब हायजों संना गाना बना सब किछु सोलोंना नांगौ नों जत फरा गोनां साख्रि खायनाय डक्टर इन्जिनियार नोंथ' नों संनाखै नों सोलोंना नांनाय संसार जीवनाव जुदि खायना थांता आबो नांगौ जों मोसाय बोसानोथ' जों आसुखानो सेवा खायनानै नांगौ आबन बाबेनो जों सेवा बोसानो अब हायखौनो सोलोंथाय बाहायकै तंनानै बाहायकै नबखानो सेवा खायनानै अकरा दङ कक सानानै आबन जखौनो जों फोरोंथाय बे थाखौनो संनांखाय जों थाखौनि कग्रब सानानै बे थाखौनि गान बासना आबरावबो जों फोरोंनानै अब हायकै जुदि तलांनि हांखाय जों बुसा हेरुंनाला आबन बाबेनो जों अब हायकै चलिना नांगौ ते सब समय थाखौनो जे बिदा नुनानै आबराव जों बखरते चलिनानै नांदेन गाहामकै खायनानै सकाल बिकाल प्रार्थना खायनानै ते जों जारा ठाकुर बाय हासार जा इष्टबृत्तिर खायां गाहामबावनो जों सजानानै नगाना जोंनि जारा ठाकुर बाय हासार दं खा बावनो ते इष्टबृत्तिर खारिनानै लकडाउन तेबो ठाकुर बाय हासार जा खायनो थाखा जों गुरुबो नांगौ मालाय लिया
थाखुनि पावराव गाहाम खोनायो अबहाय दंथा आबुं बाबुं जों अबहाय बे जलिनानै बे जों नखुंगाव सान्ति सस्तिखौ जलिनो हाबाय जों बेखायसो दङ सदाचार होनै आबुं जों गाहामखाय मानि जलिनानै जों सब समायनो फुङाखाय प्रार्थना खालामो परे गुफुर सिखारियै दुखुनसै नामदेन खाय गाहामखाय समजारिनानै आसा मानि बिसिनिफ्रायबो अनेक इसोरजों खामनायजों उबावनि आबुं बाबुं जों सब समय नामदेन खाय नाम खाय संनानै ठाकुर मोसाबाय जाते आंनि नावनि बर' राव सुस्थ' दंथों होननानै जों थागोना निवेदन खाय संना उबावनांगौ बे जों जोंनि आं माइथुर मिदुंनांगौ जों सब समायनो हाजाबाय हाजाबाय नाङो दैखाय बनो दैखौनो साबुनबाय गाहामखौ सुनानै हान्था हमाबाय हुयाखै अबराहायखौ जों जलिखाय बे जों जुदा दांखाय नक्सि दांखाय लुगुं दांखाय याग्रब सुबै सब समायनो अरसखाय दंनानै अबहाय र' अबहायखौ जों हांबाय जों लुगसु लुगदेसा हासाल अंनाय आबुं बाबुं जों अबहायखौ जलिखाय जों मानोना गोरै ठाकुर दङ जोंना सलबनांगौ फा जत आपद बिपद फायगोन जों बे उबावनो गाराखाय रंनानै मानोना ओमफ्राय जलिनानै आपद बिपद फायनाय न' वासे सुख वासे दुख अबैसा पुनि देमल माहा अबहाय जों जीवनबो जलि दङ आबुं बाबुं जों बाना गोरै जों थागोना अहाय हाव फायै जों थागोना मांखा जों बेखौ माना गोरै आवैनो अबहायखै जलिखाय आं बे आंनि आलोचना लंनानै थालिया बेनि बिदिनो खुंगाव माद्रिसनमेलन लिरनाय दै अनलाइन दै डिमान्ड जादोंनाय आं माया गोनां आमा संगान थलागाराव गुसु जथनो आं थागोन थानि प्रार्थना खायो थागोन बखर दै जलि मानथों होनो गोसोखौ सावनो आंनि आलोचना अरन पारिसान जथनो नों जयगुरु जय गुरु तू हामबाय मानो अपर्ति मानि kaham kaham koglam samani bagui botebo ontikhino thakuni kogok saimana ongthung ang thakoni thani प्रार्थना खायो जय गुरु ताबु थाकनि आलोचना खायनाय तिनि इष्ट पुराण गुरुबल Twiphang अपुरा बरम गोनांजोब सरस्वती देबरमा जय गुरु जय गुरु दिनै खोनागोनाब्ला ना इकिसा खोनाहा जय गुरु दिनै मात्रिसम्मेलन मानि आचाइमा सारातिनसानि जे ठाकुर आनि श्री श्री ठाकुरनि याकंगानि खुलुम बरमानि याकंगानि गथ'गथि खुलुम श्री श्री बरतानि याकंग खुलुम ताइ श्री श्री आचार्य दादानि याकंग खुलुम ताइ बाबाई दादानि याकंग खुलुम ताइ गोविंदानि याकंग गथ'गथि खुलुम रुगै दिनै आं आलोचना और संक्षिप्त भावे न सावना ताइ जत गुरु भाई बहन जे ऑनलाइन मानजा संनाय रवगजोतनो न जय गुरु ठाकुरनि कक तो ताइताम सानाय ठाकुर भाई बर्मा जे ठाकुरनि कक सारा बत जीव जगतनि मालिक जत बिनि जे इसरा मायासा जे कोनो बुफां वाफां पांचि लिलाक माया ठाकुरनि जोंआबैनो ठाकुर भाई बर्मा लक्ष्य खायै जे जों देवगरो थांखाय लीला नुगौ बबहायके सलि बबहायके तामुं सुदु देवगरो थांखाय सिनिया बिनि आलोचना न परीक्षा हांखाय न प्रतिति आलोचना वन जतन तंगो जे ठाकुर भाई बर्मानि बतैखाय सलि जे अमत जतन खानाका जे सासा इंक बिहित बसाय वालालाय ठाकुरनि आरो दिबर खिरिं खिरिं फायलाय मानि दिबर खिरिं खिरिं फायखांगाय बरग आसुखा ठाकुर न थाखांगाय न मानो नहुनका ठाकुर साइकेन तुई फैदिं नै दिबर खिरिं खिरिं से इनका जेयाव थानाय रखाय फट बलग बातु दे इनका फनां दे ताइसा बुथा दे ताइसा तोनै दे ताइसा दे आं तुना बुदु न खुलुमबोय बरग सायन फायका जे बिहित बु साइबो के तंगा ना
ठीक न जों बुरै रक मामा बिग बुसाइ बतके तनो नाम खाना बुरै रक तो ठीक न प्रतिदिन को अनेक जागा न ठीक न चलो बुरै रक न सिमिया सला रक बजे आनी बिहिक बे मुसुक्काइ चलि तंगो मुसुक्काइ खाइ तंगो आंबो किसासो खायानो सला रक ब अब दायित्व फरायसला तो तंगो बाक्सा तो उंगेबा अनेक सला न तंगो सला रकनि बागैबो किसा साना नांगो जे बिनि बिगासो खाइ तंगो आनी बिहिक मुसुक खाइ तंगो आनी किसाले अंतर जागिना नांगो सला बाय बुरै ठीक गायसे संसार ठीक नाय इंगे नों बुहिक सिमि खाइ तंगा बायले बखा खाया इंगे बति खाइले नों ठीकै तलां मानाबा जों संसार ठीकै तलां नांगाय बिहिक बुसाइनो ठीकै एक आदर्श सलिबोय बसानो ठीकै आं जुदि प्रार्थना खाया गानि बसा खाइनोबा आं जुदि नाम दियान खाया गानि बसा खाइनोबा आनी बसाबाय बतै बायखेना आं ठीक ठीक टाइम बो आसुग्रिवै आं सुकां खाइ फुनुंनाय सामा बो आं बतिकै चाइ फुनुंनाय सामा बो आपिकै चाइ फुनुंना नांनाय जे आं माइरम कसा करिकै साबकै माइचाइ फुनुंना नांनाय फुङाइ खेताम खाइ फुनुंना नांनाय बनो आबो जतनो शिक्षारि तलांना नांनाय इंकाय जे सोंनाय बो अबो हाय नुगैनो जत किसनो सोलों फायनाय बो इंकाय जों तो ताम खायना जों मानमासे ठाकुर न तो अदेग मानो आं आनी कंगन सावानो ताई ठाकुर जे खायो आं अबो हायनो सज्ज दज्ज खायनो थां तंगो जे मानी बतक ना केनो अगतुमाय आमी सारबो नाही माहाय आपतिखे चली तो हता थांगाबाय मतेखे बांचिवै ठाकुरनि नो चलिवै ठाकुर जे खायो आबनो सज्ज खाइ आतिखेनो थाना हनै ठाकुरनि थानि अबनो आनी ताइताम जत बरक न ठाकुरनि नो चलिवै जे इको बुरै बुसारां जे प्रतिति बुरै बुसानो न जे आत्ता बशिष्ट सकां उ सं साका जे मिया दाराबो सथंग साका जे बुसा बतैनो बतै खाइ साल जों जोंगै आपेखे कसं खाइ जाते जों कलां मानो जेनेरेशन टू जेनेरेशन निजि ठीक गाय सलिमा गानां गा बुसा बतै बातै नं फायनाय आबो जत बरक न साइमानो तफानो इको तासिं साका गुरुबन बबो अकं साका जे बुमा बुफानो ठीक तंना नांगो जे कोनो कायसा गलत थंखाय बेतंगो ठाकुर आबनो जे ठाकुर बाय बरमा बतै खेलिला खाय अमनो ठीक ठीक चली नासिगै चलना नांगो आलोचना परिना नांगो जे आलोचना खाना नांगो चिनि ऋतिक मताय सं बस गाहाम गाहाम आलोचना खाय अबनो खानावै जों जे कबोकमा तिमबाया जों ब्रंनि कब जे खाना कायनो जों बतै खेसलिमा जोंनो जे आशीर्वाद दैमानि नाम दियान जों तां खायां नान दियान पानी व्यक्तिगत व्यापार से आं हामना बागै आं जुदि खाया गाय आं गलत नाय आबनो नाम दियान फुङो आधा घंटा प्रार्थना पाई आधा घंटा आबो अवश्य खायना नां खाया गाय आबो जों हाय मा गोनां गाय सात थांनो आबे उनको हायिं तो हायिं तो दियान खाय मंगाय देलिनो जुदि साफा सुचुपा नंगो गाय बखा किचा ताम हायिं थां आबैनो अबो हायकेनो चलिनानि जों ताइचिनि इको मन्दिर निबो काम चलि दंगो अबो हायके जतनो इ चिनि ऋतिक मुताइरंनि माध्यम तैनो जतनो आर आं रग जतनो बं माध्यम तैनो हरै गरं नबो जे मन्दिर न तापेरि फेनो जों ताइ जे बाबाय दासंनो तो नानि ताइ तो आलोचना ताइ तां खाय सानानि आनि परे आं जत अनलाइन हामजा जत गुरुबनो खुलुमया फरे आनि आलोचना अरन पाख्या जय गुरु मानो ठाकुर ते बरमानो जों बाहायके लक्ष्य खाय चलिना नां अकग रंनो सामानि बागै मिनि हामारिनि बागै आं ठाकुरनि थानि प्रार्थना खायो जय गुरु पुरोहित मा जय गुरु या जय गुरु ताबो आलोचना खाइरिना खाय बिरुला देबर्मा बाइगलबारी पुतु यंग पुतुनि दिन मा बनो साकलागा दिकिचा जय गुरु ताबो ठाकुरनि आलोचना खायनाय बरम गोनां जुग
Birala Debbarma Ma, Baijal Kami, Upajojona number 18, Ampura Satsang Kendra. Jai Guru. Jai Guru, kanai tong nabla. Hello. Pulano, from Premamoy Sisi Takuni, Yakunga Ani Kolumo. From Radha Sri Brahma Lakini, Yakunga Ani Kolumo. From Pujya Sri Bodha. From Pujya Ashirbadh Sri DaDa. From Pujya Sri Babai DaDa. From Pujya Sri Obin DaDa Yakunga Ani Kuti Kolumo Yaparo. Te oro online satsanga je Sravan porikrama khainai ma anslai okra anslai kusu ani sak jalai ani te ani bwsani soman jotono ani Thakurni te Bormani bisingte ani paipelaya hamjangmung te khulumungribo Jai Guru. Ang puilano sanai जों जे Matrisanmelon mani masni ba mano tui je जों जे खाइलायो जों आं मानि जातिनो तैनो आं सानानै जायतंनाय आं प्रथम सानाय श्री बर्मानि आसल बुमु हंकाय सरिसा बाला देवी बुमानि बुमु हंकाय बुफानि बुमु हंकाय राम गोपाल भट्टाचार्य तै बुमानि बुमु हंकाय त्रिनयनी देवी बिन आचाइमा सन हंकाय 1301 सन 14 श्रावण हंकाय जों बरकनि मनुष्य जनमे बफाये आलाय बसाइरिखा तामो हंकाय निस्ता धर्म देरना हंकाय नायदि जों सावो अरवो जों गोबां मानो आलोचना बिसिंति ब खोनावो हंकाय आबो बुरिनि इंको वकलाया हंकाय नायदि हंकाय जों आबेनो जों अदेको जों मान रितिनि मादमे जोंनो सायर हरो काहाम केनो नरो उंगोखाय नाम दे खायमानि परे कुनो जों ठीक टाइम बो खायका हंकाय थाकर अबनो रिसिभ खायतलांगो हनै जों गोबां मानो जों सायमानो हंकाय ते दिखाना हापुरो जे सावो अबो हायखायदि हंकाय इष्टबृति खायमानि परे हंकाय सिनि प्रार्थना थाय बा नवग बग्रा तंखाय जों ब्रह्म श्रद्धा भक्ति खायनानि ते samsatalaisa sanani takteya देवगन हयते निदे सकायजाक जों जे निम बलाय जानानि तुलसी जानानि हंकाय जों आवा फोरनि हयते सावै दङ अबो हायके जादि अबो जाखाय सिनि काहाम हंकाय जों तो काहाम नायबले जतन हंकाय अ काहाम अंगनानि हंकाय तामो ठाकुर सायरिका बुरि अंगनाबो सिनि बुरि रोंनि yakni hयतेनो हामि आंनबो सिनि बुरि रोंनि बिसिंतिना हंकाय ताम हंकाय जों काहामना हंकाय जों बुरि जे बुरि अंगि आसायनाय आं सिनि मा जाति दंना आं अबनो आनि जे बुरि अंगि आसायनाय र जे सिनि खलायताय न जों केबनो जों बारजा बगना थांयावै सिनि खायताय म आनि खायताय नि जों खायै थांमांखाय सिनि न काहाम ताङि काहाम ठाकुर बसाय खायका हंकाय सिनि अभिमान अहंकार अंमानि पातलावो हने हंकाय जों जे काहाम जों तो काहाम जे अंना मुजों हंकाय जों खायनानि नांगो हंकाय आबन आं बेसिरबाग बुरै जे सिगला आं तंनाय रंना आं साना मुजों बरक जुदि 6 बोसोर ना ते 12 बोसोर दिखा हंकाय अबो हायके ताबुंनि जेनेरेशन कतालना आं साना मुजों बरक जुदि ठीक खायै 6 बोसोर ना 12 बोसोर दिखा खायै जे दिखा मामफ्रो जे हायके सायहर जों जुदि आबो हायके जुदि ठीक टाइम बो जों खायका हंकाय जों रितुरनि मादमे जों तेबो खानाव बबा हायके जों जुदि काहाम नतुनानि हंकाय मा बसं काहाम अंना नांनाय हंकाय जों जुदि सिनि मा जाति जों बुरि हिंजांना जुदि काहामकाय तंगै काहामकाय सावै सिनि आचार निष्ठानो जों काहामकाय तुइ तंगै मांका हंकाय बिनि बिसिंतिनो जों फायनाय
जों केबोनि बागै जों केबो फेनो जों जेसापान खाया थांदि जों पाया जत जागोन रां उंथुन माय उंथुन फानोथुन जों पाया माने बागै न गाहामखाय न साइरिखा बुरि रग जुदि गाहामखाय तंहांखाय दा जों गोबां मानो नगो नेताजि सुभाष चन्द्रनि जे आसाय मानि बिनि बुमा महात्मा गान्धीनि बुमा स्वामी विवेकानन्दनि बुमा गाय नायदि बरकनि जे आसाय मानि borok se neta di supa chondroni buma sangse bongno tuimano hungkai tabo bo thakur srai srai ke sai tongo je sikla sikli ro jodi o thakurni jete bidan bagui si rimani no sung jodi obo haiki choli ma hungkai jengkai tamo tuimaya angnai ba ang abone besirbak sini ma jati buri rok no ang sana musungo mane borok jodi thakur no mani oi jeng okra borok no je shroda buma bufa te nok ni je okra tongmani no de dai thakuni je bidan tongmani no sung jodi kaham kai mani choli thangma hangkai bini bisingte kaham phainai no phainai sini buri rok tam khaime tangba sini buri rok jotono khaime no aboni bagi no thakur alai dagai sairi rika buri rok ni tam khaitai singa atta boshisto bagiri mane sung jodi thik kai jodi har has hamja gungkai thakuni kongmosi khana gungkai to sung khana ni nango ga khana ka hangkai tangi kaham phaime angnai ba ang aboni besibak ang buri sikla rongna ang guruto ri sawo jahate mo buri rongni matrisanmelon ba kaham khai tongui जों बा बतिके चलिनानि उत्सबा थांनांगाय जों बो साबो बाय थांगाय जों गाहाम अंनाय जों जेखुनु चलि फेरा फायगाय जों बो बरक बाय थांगाय नगनि परिबार परिजन बाय थांगाय जिनि गाहाम अंनाय सावबाय थांगाय आनि हामिया अंनाय जों आबोनो बुजिवै जे बुमा बुफा हिजोंनाय बो आबोनो आनि बुसा उतै जागा थानानि गबनो नायखलै जेखुनु जागा खायनानि अबोनो बुमा बुफानि बो दायित्व जे बुरै नाय जे बोरै आसाय फैनाय बंनि बो दायित्व दङ निजिनि सम्पद न निजिनो जों राखगै माने खेल खायै जों सलिमानखाय आबोनो जिनिका जों जे अ हायुंगो खाम हिनजावबो जों बोरैनि बिसिंथिनो हिनजाव हामिया हिनजाव बोरैनि बिसिनो हामिया हिनजाव गुंखाय आबेनो ठाकुर आलाय दागाय साइरिमान बागै जों जे बो सामानि हायके जों तंगै मानखाय जत्त आबो आं निनि बिनि हिनि कुरै जों जत्तनो अ जे बिदान तंमानि न जदि काटाय मानि oi थाङै मानखा हांखाय अबो जत्तनि न गाहाम आंताय तामतो सानाय आनि माने जे ठाकुर सावो जेता निनि मुसुं मानि साइमानो ठाकुरनि बिसिंगो तामो मुसुं जाक्तं ताकालाय एकदम लीला अंका अबोखाय आनि गतना आं जे वानसुगु आं जुदि म मास अंकनि जुलाइ 11 तारिख तो आनि बोसा जोंनि अंको बार्थडे ओमफ्राय बुंको म दिखाना हामानि तो सिनि अंको रितिक उज्जवलदा बबाय रितिक आनि बोसा जोंनो दिखाना हारिबो ओमफ्राय बा बबायना आं ससनि दिखाना हारि मानखाय खूब गाहाम ओंखामो कुबुनो आनि बोसा जोंनि जे दिन 11 जुलाइ बार्थडे नि दिन कुबुनो सिनि रितिक उज्जवलदानि आलोचना कुबैके आनि बोखावो जे 11 जुलाइ आलो अंको सत्संगनि आलोचना वो खुबै आनि आनन्द मानखा तामहनके नायदि आं जे बना वानसुगै दङ बिनि बार्थडे नि दिन जुदि दिनि जुदि बना आं ससनि दिखाना हारि मानखाय खूब आनि बोखा शान्ति ओंखामो जे द आपुरु नाहारि माया फानो तबो आं जे ठाकुर आनि जे वानसुमानि बसाय मानो आबेनो ठाकुर न प्रम प्रेममय बो पाइप्लेया हामजागनाय अ जगतनि कुलनि मालिक नि आबेनो गाहाम गायै जत्त बरंनो सायमानो साकलाय बुमानो जत्त बरंनो ओंखाय नायदि नि आनि बोखाव जे मुसुं जाक तंमानि आनि बोसा जोंनि इंकोनि दिन बनो बबाय दिखारिरि मानखाय हामखामो माने दिखारिरि ससनि दिखारिरि माया फानो तबेके बिनि आलोचना बिनि बार्थडे नि आलोचना बार्थडे नि दिन जे बिन बनो आलोचना अंमानि बागै बेलेके आनि आनन्द मानखा आदिना नायदि बिनि मुसुंमा बुसुक सायतं आबिनो सिनि मुसुंमा बजतनो सायमानो बसुनो स्राम बाहायके सिनि मुसुंमा सायमि आंना कौगा आबिनो जों सिनि बोखा आसाम जों केबेल ओंगै थाङो जे समय सिनि नामदेन कमिवो आ समयनो सिनि बोखा दुर्ब आबिन ठाकुर स्राय सायरेका नं बोखा दुर्बलता तां दे नामदेन जत खायो नंनि ततनो नंनि गुसुं थिक नायहने जोंनो सतनो स्राय के सावरिखा केबो बोखाटा बायदि तेबो से फान सतनै
namden kaham ke khaidi thakoni niyum mafik solimana bagui jotto majati siklang thun kajak thun jotono no ani obono ani last koimung namden kaham ke khaye je param pujya Sri Babai da bini mano pujini mano tu je bo phaitangka ampra sathango bo oba hake tese sungtati phai dati tuimana bagui abon musung jotono kaham ke namden khaye te or gori laye dati pai mangkhai jotoni no kaham mangnai okok narogino oje tini matrisanmelon online ni kisatia alochona khaimani ani orono pairika jotono no joy guru